नमस्ते। एथर आमर आलोचनार विषय होउची नाट्यकार हरिहर मिश्र एवं तांकर नाटक अदृश्य नट। संक्षेपरे हरिहर मिश्र होउचंती तांकर जन्म 20 जानुआरी 1941, जन्मस्थान मार्कंडेश्वर साही पुरी। पितांकर नाम मणिराम मिश्र एवं माता होउचंती सेवती देवी। वृत्ति होउची तांकर अध्यापना। आमे जो नाट्यकार हरिहर मिश्रंकर कथा आलोचना करिबा, मूलतः से जणे होउचंती कवि एवं तांकर प्रकाशित कविता ग्रंथ गुड़िक होउची शंख नाभि, अक्षम देवता, चंद्रबिंब, लाल कढ़र तपस्या, चाहाणी मंडप, स्वप्न विनिमय, भितिरी चंदन, दर्पण शिला, शब्द एका एका नक्षत्र, सुक्त शतक, संध्या दर्शन, स्वरवर्ण, शंखनाभि अन्यान्य कविता। तेबे नाटक हिसाब रे तांकर जो प्रसिद्धि अर्जन करिथिबा नाटक गुड़िक होउची जहा अधिकतर पाठकीय बा दर्शक मानकर श्रद्धा लाभ करिछि, सेगुड़िक होउची कागज डंगा, मधुलिता, मझी दरिया, वनाग्नि ताहा होउची एकांकिका, हंसध्वनि, रात्रिर दुईटी डेणा, अनुवाद नाटक होउची गरिला, हे निषाद निवृत्त हुओ, निंदित गजपति, अदृश्य नट, एबे नुहे तो केबे नुहे, संभव असंभव, प्रतिपक्ष, दानापाणी गोपी महांतींकर उपन्यास एवं प्रायश्चित फकीरमोहन सेनापतिंकर उपन्यासर ताकु से नाट्य रूप मध्य देइछंती। एतद् भिन्न तांकर गल्प और उपन्यास ग्रंथ मध्य अछि। गल्प जेमिति वृषभर एक पाद, मुक डाहुक, इच्छार साम्राज्य एवं उपन्यास रे नील प्रदर रक्त कमल, वन विहंगी एवं प्रबंध और आलोचना ग्रंथ तांकर होउची स्वर और साधक। तेणु अदृश्य नटर नाट्यकारं को जानिबा पूर्वरु तांकर मूल काव्य जीवन आरंभ होईची कवितारे। तांकर सृजनशीलता प्रकाश पाइछि कवितारे एवं से मुक्त कंठरे स्वीकार करिसंती जे लेखिबा मोर जीविका नुहे कि जीविकार परिपंथी नुहे। मोर अध्यापना जीवन मो लेखकीय जीवन द्वारा परिपुष्ट होईछि कि लेखकर जीवन ता द्वारा परिपुष्ट होईछि ए जाए तार हिसाब होइनी। किंतु वृत्तिरु मुकुड़ी प्रवृत्ति को आदरी निरुता लेखक जीवन बितेइबा मो पक्षरे संभव होई पारिला नहीं। ताहले जीवनर गति अन्य बाटरे गड़ी चली थांता। काहींकी लेखुछिर प्रकृत कारणटी स्पष्ट होई दिसी जाई थांता। से ए प्रसंगरे मने पकई देबा पई कहिसंती जे 1955 रु 1965 मसिया पर्यंत जहा जेते बेले लेखुथिली सेते बेले जेउ निशा मते घारिथिला सेई अमल आहुरी बढ़ीगला। 1965 रे अध्यापना चाकरी परे मो जीवन हेला प्रकृतिर स्तावक। बड़म्बारू नयागढ़ आसिला परे एहा बलवत्तर हेला। आद्य यौवनर केतेक मोह तथापि लाखी रहिथिला मो स्वप्नील आखिर निदुआ पतारे। क्रमे मध्याह्नरे से रातिर स्वप्न अपसरी गला सत, किंतु मोह रूपांतरित हेला जीवन को और मनीष को भल पाइबारे। भल पाइबाटा थिला केवल मो निजर, बाकी समस्ते डर भितरे
ଛନ୍ଦି ନ ହୋଇ ଖସି ଖସି ଗଲେ ଓ କେହି କେହି ଡର କାଟି ଚାଲିଗଲେ। ଆତ୍ମୀୟତା ମୋ ପାଇଁ ପାଲଟିଗଲା ମୋ ଲେଖିବାର କାରଣ। ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଗଲା ପରେ, ଏପରିକି ଚିହ୍ନି ନ ଚିହ୍ନିଲା ପରି ଆଡ଼େଇ ଗଲା ପରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଆଣିଦିଏ ବିସ୍ତୃତି ଓ ଗଭୀରତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କମ୍ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତ କେବଳ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମୋତେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବ କିଏ ବା କାହିଁକି? ଲେଖିବା ତ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱାର୍ଥ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଲେଖିବା ପଛରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିନଥାଏ। ସମୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ମୁକ୍ତ ଭାବନାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ରୂପ ଦେବାକୁ ସର୍ବଦା ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠେ। ସେଠି ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବହୁଳ ଜଟିଳ ଜୀବନ, ନୈରାଶ୍ୟ, ଆଶା, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସମ୍ଭାବନା ସମାହିତ ହୁଏ। ଲେଖିବା ଓ ପଢ଼ିବା ସମତାଳରେ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ କରି ରଖେ। ଯାହା ପଢ଼େ ତାଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପାଠକକୁ କିପରି ଦିଆଯାଇପାରେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରେ। ମୋ ଲେଖା ପାଠକକୁ କିଛି ନୂଆ ଆସ୍ୱାଦ ଦେଉ, ଏହା ହିଁ ଚିନ୍ତା। ମୋ ଲେଖା ଅନ୍ୟଠୁ ଭିନ୍ନ ହେଉ, ଅଥଚ ଅନ୍ୟ ଲେଖକ ପ୍ରତି ମୋର ଅନୁରାଗ ବଢ଼ୁଥାଉ, ଏଥିପ୍ରତି ମୁଁ ଯତ୍ନବାନ ମୋ ପ୍ରଥମ ଲେଖାରୁ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ, ଅନୁକରଣ ଠାରୁ ଓ ପଢ଼ା ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ମୋର ମୌଳିକ ସର୍ଜନା ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା କିପରି ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୋ ପ୍ରଥମ ଅପ୍ରକାଶିତ 2ଟି କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ନଜିର ଦେଲେ ପାଠକେ ଜାଣିପାରିବେ। ପାର୍କରେ ବସିଥାଏ, ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ଲୁହା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାରୁଥିବା କିଶୋରୀ ଝିଅଟିର ତୈଲଙ୍ଗୀ ବେଣୀଟି ସେଇ ଲୁହା ଦଣ୍ଡଟି ଭଳି ଟେକି ଟେକି ହୋଇ ଖୋଲା ପିଠିରେ ତାର ବଙ୍କେଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଲି। ତା ବଞ୍ଚିବାର ପରିବେଶଟି ମୋତେ ଲୁହା ଭଳି କଠୋର ମନେ ହେଲା। ତାର ଆଦ୍ୟ ଯୌବନ ସହିତ ମୋ କୈଶୋର ଜୀବନର ଚପଳତା ମିଶିବା ପାଇଁ କବିତାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ ବି ବାରମ୍ବାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଜଟିଳତାକୁ ମୁଁ ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହିତ ତୁଳନା କଲି। ଏ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିଧା ଯେ ମୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ଅବାରିତ ଗତିପଥରେ ଅନ୍ତରାୟ, ତାହା ମୁଁ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଅରଣ୍ୟ ଓ ଉପତ୍ୟକା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ମ୍ଳାନ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ସେ ଲେଖା ମୋ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ହାତଲେଖା ପତ୍ରିକା ତପନ 1956 ମସିହାରେ ଛାପିଲି। କିନ୍ତୁ ରାହୁଗ୍ରସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲି। ଦେଖିଲି ସେ ଛାଇଟି ମୋ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପରି ସାଥିରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ହିଁ ସକଳ ଜଟିଳତାରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ନାନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବିଭକ୍ତ। ହଠାତ୍ କ୍ଷୀଣ ଝଲକଟିଏ ଭଳି ଭାସି ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ ମୋ ନିଜର ଛାଇଟି ଧରି ବାହାରି ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ଝାପ୍ସା ଗଳିରୁ, ପହଁରୁଛି ଗୋଟିଏ ଚଉମୁହାଣୀ ଛକରେ। ସେଠି ଆଲୋକର ଉଜ୍ଜଳ ଫୁଆରା। ମୋ ଛାଇଟିକୁ ମୁଁ ବେଶ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକିତ ଉତ୍ସ ଭିତରେ ସେ ହଜିଗଲା ପରେ ତାର ସତ୍ତା ରହୁନାହିଁ। ଛାଇର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସର୍ଜନ ହେଲା ସେ ଆଲୋକିତ ଛକରେ। ମନେ ହେଲା ଯେଉଁ ଅଦୃଷ୍ଟ ଆଲୋକ ସେ ଛାଇଟି ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଏବେ ଆଲୋକ ଭିତରେ ତାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ସେତିକି ଦାୟୀ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋକରେ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏ କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା କଳା ଛାଇ ହଜିଗଲା। ଏବେ ତା ଅପ୍ରକାଶିତ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ରହସ୍ୟମୟୀ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସେ କିନ୍ତୁ ତାର ସତ୍ତା ସହିତ ମୋ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତେଣୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଲେ ବି ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ପାଲଟି ଗଲେ ଦ୍ରଷ୍ଟାପଣ ମୋର ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ମୋ ଦ୍ରଷ୍ଟାପଣ ଧରି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି। ତେଣୁ ବହୁ କାରଣରୁ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭିନ୍ନ କରି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି। ମାତ୍ର ମୁଁ ତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଅଭିହିତ କରିପାରୁନି। ଜୀବନରେ ବହୁ ନାଟକୀୟ ଘଟଣା ଘଟେ ଯାହା ନାଟକ ହୋଇପାରେ ନା।
अनुभव को अभिव्यक्ति देवाकू जो भंगी बा टेक्निक्र माध्यम दे जीवाकू पड़े सेथिरे सृजनशील कल्पना सहित स्वकीय प्रज्ञार विविध समन्वय घटी थाए। जीवनानुभवर कंचामाल को आउटी पिटी बागेई भिन्न रूपरे गढ़िबाकू हुए। अलंकार रूपांतरित सुना खांटी नुहे खाद मिशा एक कथा एठी बुझेई कहिबा कौन दरकार। कवितारे केते मने रहिला भली धाड़ी अठकू आसे, स्मृति रे संचित थाए किंतु ताहा कविता होई पारे ना। निजकू निज भितरे खोजी ताकू बाहर उपादान भितरे देखाई आत्मिक चेतनार अवबोध टीए गढ़ी पारिले कविता हुए। मोर बाह्य परिवेश मो स्मृति रे जेमिति रूप नहीं थाए सेतिकी मो पाई वास्तवता। ताहा अलौकिक बोध होई पारे मात्र ताहा ही मो पाई लौकिकता। किंतु जेउ स्मृति रे मु संपूर्ण निमज्जित से अनुभव मो पाई प्रेम भली चिरंतन। एथिरे पाइबा न पाइबार प्रश्न उठे नहीं। से प्रेम विगलित करुणारे बही निए मते सबुरी प्राणधारारे निजकू सामिल करिबाकू। प्रतिटी स्पंदनर भाषारे स्पंदित हुए मो हृदय मो प्राण। एहा अधिक व्यक्तिगत होई अवरुद्ध हेले मनस्तात्विक स्तररू मुक्ति मिले ना। विच्छुरित हेले समाजतात्विक और सांस्कृतिक महासमुद्ररू निजकू उद्धार करिबा असंभव होई पड़े। ए दुईटी प्रक्रिया एकाकार हुए आध्यात्मिक सत्यर उज्जवल बिंदुरे, कारण तारी भितरू से प्रसरी जाउथाए। एही उत्तीर्ण अनुभवर वास्तवता को मो लेखार आधार करी मु कविता लेखिछि। किंतु गल्प उपन्यास नाटक एपरी भूय दर्शन बा भिजन नहीं लेखि नहीं। समालोचक तो मो पठन रुचिर संकेत मात्र समालोचना तो मो पठन रुचिर संकेत मात्र। प्रचलित ढांचा को भांगी नाटकरे नूतन परीक्षा करिबा पई मु रात्रिर दुईटी डेणा और निंदित गजपति लेखिछि। ए दीटा होउची ओडिया नाटकरे परीक्षामूलक नाटक नवनाट्य आंदोलन पर्याय रे रचित होइथिबा नाटक। से प्रसंग मध्य आमे किछि किछि आलोचना करिबा। उभय व्यक्तिगत और समष्टिगत चेतनार भारसाम्य तथा आम ऐतिह्यर सारवत्ता उपरे भविष्यतर भूय दर्शन सृजिबार प्रयास मात्र। व्यक्तिगत वेदना को गणचेतनारे मिसेइबा संस्कृति को आउ थरे आविष्कार करिछि मोर लेखा। एबे एतिकी सूचई देबाकू चाहे जे गणमाध्यमर विभिन्नता सत्वे और सूचना संवादर वैषयिक समृद्धि सत्वे साहित्यर संवेदना की प्रभाव क्षुण्ण हेबार कारण किछि नाही। इंटरनेट रे साहित्य और कागज पृष्ठार साहित्य भितरे द्वंद्व किछि नाही। जीवन भितरे अछि तार जटिलता और द्वंद्व। ताहाकू प्रकाश करी सृष्टिर सेवा करिबारे स्रष्टार आराधना सफल हुए। अक्षर अलिखित होई मनरे थाए, से लेखि होई थाए मानस पटरे। चिंता और चेतनारे ताहा ध्वनित हेउथाए। ध्यान ध्रुत धारणारे शून्यरु शब्द और संगीत तोली आनी अक्षर रूप दिए लेखक। अनुभवर स्पर्शरे तार रूप परिवर्तित होई आत्म प्रकाश करे। ए सृजन अनुभव भितरे मिशी रही थाए स्मृति कल्पना स्वप्न और वास्तवतार बहु परिचित और मनगढ़ा दृश्य। एपरिकी सर्वोच्च अनुभवर स्तर भेद करी लेखिबाकू हुए। एहार कारण जेतिकी लौकिक सेतिकी अलौकिक। तेणु लेखिबा पछरे कौनसी कारण बा उद्देश्यटीए बाहर करिबा जेतिकी सहज सेतिकी कष्ट। लेखिबा सहित लेखकर संपर्क एपरी गभीर जे से निमज्जन अवस्थारू निज सत्ता को खोजी पाइबा कष्ट। तथापि स्वच्छ सरोवरर संचरणशील लेखकीय सत्ता को पाठक भिन्न भिन्न रूपरे देखिबाकू पाए। पाठक ताठारू आशा करे सातताल पंक भितरू की रहस्य खोजी पाउछि। मुक्ता ना बालीगरडा कौन से आनी दउछि पाठक पाई सात सागरर अतल जलरू।
ए दृष्टि मोर सफलता विशेष किछि थिला बळी प्रत्यय आसुनाही। केवल आस्था अच्छी मते भल पाउथुआ मनीष मानकर मो साहित्य सर्जना अब्याहत रहू बोली कहूथिबा पाठक मानकर एवं मोर लक्ष्यहीन ए उद्यम को मोर सामर्थ्यपण बोली कहूथिबा शुभेच्छु बंधु मानकर तांकरी पाई लेखिबारु मुक्ति मागु नाही। एबे मने हेउछि जीवन और साहित्य दुईटी समांतराल रेखा होई नाही। यह गोटे सरल सुदीर्घ रास्तारे एकत्र होई गलानी। लेखा और बंचिबा भितरे पार्थक्य कमी गलानी। किंतु लेखुची जो भाषारे से मोर मातृभाषा ताकू नहीं मोर गौरव सिद्ध परंपरा तारी उच्चारण रे मृत इतिहास जीवंत होई मो चारि पाखे चलाबुला करुची आलाप करुची। से भाषार शक्ति बढ़ाइबा पाई आहुरी समर्थ हाथ एक हेबा दरकार। एकविंश शताब्दी रुचि को खाप खुआई और बदली जाउथुबा रुचि को स्वच्छ और मार्जित करी विश्व आकाशरे तार शौर्य और सौकुमार्य को उपस्थापन करिबार क्षेत्र आम पाई प्रस्तुत अछि। तो जो माटी पानी पवन रे आमे बंची रहिछु आमे ता प्रति सचेतन। तो मु काहींकी लेखे प्रसंग रे हरिहर मिश्रंकर स्वीकारोक्ति होउची एहा। तो आमे प्रथमरु देखुचे जे मूलतः हरिहर मिश्र होउछंती जणे कवि एवं परवर्ती समय रे नाट्यकार कथाकार नाट्य निर्देशक एमिति की अभिनेता मध्य। तांकर ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होइथिबा परीक्षामूलक नाटक हे निषाद निवृत्त रचना समय होउची 1977 मसीहा। एवं आमर जो पाठ्य जहाँ आलोचना करिबा ताहा होउची अदृश्य नट ताहार रचना समय होउची 1982 मसीहा। तेबे प्रथमरु आमे हे निषाद निवृत्त हुओ संपर्क रे किछि आलोचना करिबा प्रासंगिक हेबो। एवं आमे ओडिया नवनाट्य आंदोलन रे विश्वव्यापी जो नूतनतार परीक्षा निरीक्षा हेछि मनीषर जीवनर अर्थहीनता विच्छिन्नता बोध निसंगता विभिन्न जटिल मानसिकता द्वारा जो आक्रांत द्वितीय विश्वयुद्ध परवर्ती समयर सेमिति विश्व मनीष को उपस्थापन करिबार प्रयास करा हेछि विभिन्न माने प्रांतीय साहित्य रे एवं ओडिया नाटक रे मनोरंजन दास विजय मिश्र रमेश पाणिग्राही रत्नाकर चैनी हरिहर मिश्र रतिरंजन मिश्र एवं आमे एमिति अनेक नाट्यकार को देखा पाइबा। तेबे एई क्रम रे तांकर जो निंदित गजपति हे निषाद निवृत्त हुओ रात्रिर दुईटी डेणा अदृश्य नट आमर जदियो पाठ्य अदृश्य नट किंतु अदृश्य नट पर्यंत आसीबा पूर्वरु अन्य नाटक संपर्क रे मु संक्षेप रे किछि कहिबा पई प्रयास करूची। द्वितीय विश्वयुद्ध परवर्ती जीवनर ध्वंस और जंत्रणार निर्ममता परिवर्ते मानविक प्रेमर प्रीतिपूर्ण उच्छ्वास को उपस्थापना करा जाइछि हे निषाद निवृत्त हुओ नाटक रे। युद्ध परवर्ती समय रे पारिवारिक जीवनर जावतीय दुख अशेष जंत्रणा नैराश्य अमाप क्षुधा शून्यता और भयरु निष्कृति पाइबाकू पलायन करिथिबा पुरुष शक्तिमान नारी शक्ति को संगिनी करी सारिबा परे जगन्नाथ क्षेत्र रे गोटिए नुआ जुग और नुआ जीवनर स्वप्न देखिछंती। कारण जौन संपर्क भितरे सभ्यता एठी जीवन को अंगीकार करिछि
ଜୀବନର ଜଞ୍ଜାଳ ଜ୍ୱାଳା ଏବଂ ପରିବାର ସମାଜ ଓ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀମାନେ ଆସି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ବା ଅନୁକରଣ କରି ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ହିପି ସାଜି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚରସ ହସିସ୍ ଭଳି ନିଶା ସେବନ କରି ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ନିଜର ତଥାକଥିତ ମୁକ୍ତିର ଗତିପଥ ଖୋଜି ପାଇନାହାନ୍ତି। ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତେ ପୁରୁଣା ରୁଟିନ୍ ବନ୍ଧା ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅନିଶ୍ଚିତ। ମାତ୍ର ଶକ୍ତି ବିନା ଶିବ ଯେପରି ଶବ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ନାଟକରେ ଶକ୍ତିର ମାତ୍ର 3 ଦିନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଶକ୍ତିମାନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବିବ୍ରତ ବିଚଳିତ। ଏଠି ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଶକ୍ତି ବାଲି ଦ୍ୱୀପରୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଶକ୍ତି ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପରେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ। ଶକ୍ତି ରତ୍ନହାର ରାଜ ଉଆସ ବଇତ ଚାକର ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରଭୃତି ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ଜାଗତିକ ବା ପାର୍ଥିବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲା ବେଳେ ଶକ୍ତିମାନ ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଧାବିତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ମିଳିବ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାର ମିତ୍ରବନ। ବୁଦ୍ଧ ନାଟକର ଅନ୍ୟତମ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ କାପାଳିକର ବିଭତ୍ସ ଓ ନିର୍ମମ ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଶକ୍ତିମାନ ଜୀବନର ନିଷ୍ଠୁରତା ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଶକ୍ତିମାନ ଶକ୍ତିର ବେକରୁ ରତ୍ନହାର ଖୋଲି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଯୁଗ ଯୁଗର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ଶାସନର ପୀଡ଼ନ, ଆଟମ୍ ବମ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ର ବିସ୍ଫୋରଣରେ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜିଲା ଭଳି ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଶକ୍ତିମାନ ଓ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ଚିରନ୍ତନ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ପୁନର୍ବାର ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାରେ ଉଭୟଙ୍କର ଆସକ୍ତିର ସଂକେତ ରୂପେ ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଯିଏ ନାୟକ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟକାର ନିଜର ଅଧିକତର ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନଟିକୁ କୋଳରେ ଧରିବାର ଅଭିନୟ କରିଛି ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାର ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ନାଟ୍ୟକାର ହରିହର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧ୍ୱଂସର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରୁ ମାନବିକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୌଗିକ ଓ ଔପଚାରିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୂମି ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଶକ୍ତିମାନ ଅଲୌକିକ ମହିମାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ସାରଳା, ବିରଜା, ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ମଙ୍ଗଳା, ଉଗ୍ରତାରା, ଭଗବତୀ ପ୍ରଭୃତି ଶକ୍ତିପୀଠମାନ ଦର୍ଶନ କରି ଶେଷରେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠକୁ ଆସୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ବଂଶ ପରିଚୟହୀନା ନାରୀକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଅତୀତର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଓ ବାସ୍ତବତାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠର ଅମୃତମୟ ଆନନ୍ଦର ଅସରନ୍ତି ଧାରାର ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମୁକ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି।
ମୁଖବନ୍ଧରେ ନାଟ୍ୟକାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ମାନବିକ ଆତ୍ମାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ସହିତ ତାର ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ତାର ବିଧ୍ୱଂସୀ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ସଭ୍ୟତାର ନିର୍ମମତା ଦର୍ଶାଇବାରେ ମୁଁ ଶେଷକୁ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିଥିଲି। ହେ ନିଷାଦ ନିବୃତ ହୁଅର ମୁଖବନ୍ଧରେ ନାଟ୍ୟକାର ହରିହର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଉଦ୍ଧୃତି ହେଉଛି ତାହା। ତେବେ ବିଦେଶୀମାନେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୈରାଶ୍ୟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହତାଶା ଓ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରର ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଜୀବନରେ ହରାଇ ବସିଥିବା ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁଗତ ଭୌତିକ ବା ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି ସେମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ଦିଗରେ ହେବ ସହାୟକ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନର ମହତ୍ଵ ଓ ମହିମା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରୟାସୀ। ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହାସଲ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରି ନାରୀ ପୁରୁଷର ଅବାଧ ମିଳାମିଶାରେ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅନୁସରଣ କରିବା ଅନ୍ଧ ଅନୁସରଣ କରି ଭାରତୀୟ ଯୁବକମାନେ ହିପି ସାଜି ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଗଞ୍ଜେଇ, ଚରସ, ହାସିସ ପ୍ରଭୃତି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରି ଅଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ। ନାଟ୍ୟକାର ପୁରୁଷ ବା ଶକ୍ତିମାନ ଓ ନାରୀ ଯିଏ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେମ ଓ ମାନବିକତାକୁ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିମାନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମନା, ଲୋଭ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳ। ବୃଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶ୍ମଶାନରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ସତୀ ନାରୀର ବଳି ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସତ୍ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇছে ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ। ଶକ୍ତିମାନର ଅନ୍ୱେଷଣ, ସନ୍ଧାନ, ଅଭିପ୍ସା ବା ଇପ୍ସିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନିଜକୁ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଛି। ମାତ୍ର ଶକ୍ତିମାନ ଶକ୍ତି ସହିତ ଏକମତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଶକ୍ତିମାନର ମାନସିକ ତୀବ୍ରତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ମଶାନକୁ ମହାଜାଗତିକ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର। ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଶର୍ମା, ଉତ୍ତର ସାଧକ ଓ ଜନ୍ମତ ମନରେ ଯେଉଁ କୁତ୍ସିତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ନାଟକରେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ କଳୁଷିତ ରାଜନୀତିକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରାଯାଇ ନେତାମାନଙ୍କର ବିଭତ୍ସ ରୂପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି ସଂସିତ ନାଟକରେ। ନାଟକରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଥିବାରୁ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଧାରାବାହିକତା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ନାଟକ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେତିକି ଆଦୃତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇ ଚରିତ୍ର ଶକ୍ତିମାନ ଓ ଶକ୍ତିର ଚାରିତ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସହାୟକ ହେବାକୁ ଯାଇ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ରତ୍ନାକର ଚୈନୀ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଭଟ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହାଣୀରେ ଧାରାବାହିକତା ନାହିଁ, ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ଓ ଚୂଳ। ଅଛି କେବଳ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର କ୍ରମ ସଂଯୋଜନା। ଏ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଭାସମାନ। ହୁଏତ ନାଟ୍ୟକାର ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ
विशेषकर पुरीर पुरुषोत्तम प्रथा ओ आचरण को व्यक्त करिवार प्रयास करिसंती। एतद भिन्न शाक्त परंपरार प्राबल्य मध्यरे अधिक धर्म सचेतन होई पड़िथिले तांत्रिकर दैवी शक्तिर मोह और भाव प्रवणता जनित लोभ को नाटक व्यंग करा जाइछि। गोटिए माने स्थाने स्थाने संलाप अत्यंत संक्षिप्त एवं बेले बेले खूब दीर्घ, जेमिति संपर्कहीनता आमे शब्दलिपि ठारू आरंभ करिकी बनहंसी किंबा जदि अरण्य फसल भलिया मनोरंजन दासंकर नाटक रे देखिचे तार प्रतिफलन मध्य एई नाटक रे हमकु देखिबाकू मिलिबो। तेबे तांकर जो रात्रिर दुईटी डेणा जहाँ 1977 मसीह प्रकाशित होईची ताहा मध्य गोटिए प्रतीकात्मक नवनाट्य आंदोलन पर्याय रचना करा जाइथिबा नाटक एवं एठारे आधुनिक मनुष्य जीवनर गति विपर्यस्त होई पड़िथिबारु से किपरि सर्वदा जंत्रणारे छटपट हेउची ताहा ही उपस्थापन करा जाइछि रात्रिर दुईटी डेणा नाटकरे। जीवनर वास्तव सुख संभोग पछरे धाई सुधा जी रात्रिर दुईटी डेणार अन्यतम मुख्य चरित्र तार जीवन को तिल तिल दग्ध कर देइछि। जेउ सुधा पिला दिन रे समुद्र को देखी डरुथिला, फेरीवालार पसरा देखी अनेक कौतूहल प्रश्न पचारुथिला, से यौवन रे निर्विकार भावरे समुद्र स्नान करिछि। निज देह को महार्घ्य मने करी पुलिस ऑफिसर सीतांशु सहित देहज कामना को चरितार्थ करिबारे सामान्य कुंठा प्रकाश करी नहीं। निजर पिता जॉर्ज पट्टनायक द्वितीय स्त्री पाखकू जीवाकू इच्छा प्रकाश कला बेले सुधा सृष्टि करिछि अंतराय। भारतीय योगासन परंपरा रे विश्वास स्थापन करुथिबा विभु पादरे निजकू उत्सर्ग करिथिबा राजेंद्र सुधा को भल पाई बसिछि। नारी पुरुष मध्यरे थिबा चिरंतन रहस्य पछरे धाई राजेंद्र सुधा को निजर करिबाकू स्वप्न देखुथिबा बेले प्रतारित होइछि। सुधा जने अपरिचित व्यक्ति को असहाय अवस्थारे प्रेम और प्रबोधना प्रदान करुथिबा देखि राजेंद्र असहिष्णु होई उठिछि। प्रेम जनित प्रतारणा ता जीवन को हताशा, व्यर्थता और शून्यतारे परिणत करि देइछि। संस्कृतिर रक्षक और परंपरावादी राजेंद्र जुगरुचिर परिवर्तन सहित सालिस करि पारि नहीं। तीव्र मानसिक जंत्रणारे छटपट होई पाश्चात्य जीवनर मूल्यबोध सहित से निजकू एडजस्ट करि पारु नहीं। एमिति कि सुधा राजेंद्रर संकल्प और व्रत प्रति भ्रूक्षेप न करी देह उपभोगरे समय कटाई थिले हैं। तार मानसिक क्लांति अति निष्ठुर भावरे ताकू मुमूर्षु और स्थाणु करि देइछि। सेठारु से परित्राण पाई पारु नहीं। परमुहूर्तरे राजेंद्र सुधार अतीत जीवनर समस्त घटना जानी सुद्धा ताकू ग्रहण करने प्रस्तुत होइछि। सुधा ता जीवन को सार्थक मणि राजेंद्र को केंद्र करी एक परिधि बुलिबाकू लागिछि। जेपरी सांप्रतिक जीवन रे प्रत्येक मनुष्य केवल आकर्षण रे घूरी बुलुछि जार विरति नाही। तेणु आमे रात्रिर दुईटी डेणा मध्य अभिव्यक्ति दृष्टि खूब बौद्धिक और प्रतीकात्मक आज समय हो जाइछि। आमे आसंता काली रात्रिर दुईटी डेणार अवशिष्टांश एवं अदृश्य नट संपर्क रे आलोचना करिबा। कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखिबे। नमस्ते, धन्यवाद।